अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारी प्यारी सिस्टर्स के बारे में मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली और इस्लाम वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के ख़ास फ़ज़ल व करम से हम स्टार्ट करेंगे अपने लेसन नंबर 28 का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे सूरतुन नूर मदनिया की आयत नंबर 28। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन पस अगर, फ़ा का तर्जुमा पस या तो या फिर, इन अगर, लम तजिदू ना तुम पाओ, फ़इन लम तजिदू फिर अगर ना तुम पाओ, फ़ीहा इसमें यानी इन घरों में, अहदन किसी को, ला तदखुलूहा फ़ तो ला तदखुलूहा ना तुम दाखिल हो उनमें, हत्ता यहाँ तक के, युअदन इजाज़त दी जाए, लकुम तुम्हारे लिए, व इन और अगर, क़ीला कह दिया जाए या कहा जाए, लकुम तुम्हारे लिए, इरजिऊ वापस चले जाओ या लौट जाओ वापस, फरजिऊ तो तुम वापस चले जाओ या वापस लौट जाओ। हुआ वो, अस्का ज़्यादा पाकीज़ा है, लकुम तुम्हारे लिए, हुआ अस्का लकुम ये ज़्यादा पाकीज़गी वाली बात है तुम्हारे लिए, वल्लाहु बिमा और अल्लाह ताला उसके साथ जो, और अल्लाह ताला जो कुछ, तामलूना तुम करते हो, अलीमुन खूब जानने वाला है। तो प्यारी सिस्टर्स, ये थी हमारी आज की आयत नंबर 28। अब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे हम इसकी डिटेल करेंगे। अब हम इंशाअल्लाह सूरतुन नूर मदनिया की आयत नंबर 28 की डिटेल करेंगे। आयत नंबर 27 में हमने क्या पढ़ा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया किसी के घर में दाखिल नहीं होना मगर सबसे पहले इजाज़त तलब करनी है, उन्स हासिल करना है, और फिर दूसरा काम क्या करना है, वतुसल्लिमु अला अहलिहा उसके रहने वालों को सलाम कहना है। यहाँ अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं फ़इल्लम तजिदू फ़ीहा और अगर तुम किसी को ना पाओ, जिस घर में हम दाखिल होना चाहते हैं उस घर में अगर कोई मौजूद नहीं है, फ़इल्लम तजिदू फ़ीहा और अगर तुम ना पाओ उस घर में किसी को, अहदन किसी को भी, फ़ला तदखुलूहा तो उसमें दाखिल नहीं होना। अब यहाँ अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहे। बाज़ औक़ात यूँ होता है जिस घर में हम इंटर होना चाहते हैं उस घर में कोई मौजूद नहीं होता। अब यहाँ अल्लाह ताला का क्या हुक्म है ये देखें। ये अल्लाह ताला हमें दूसरों के घरों में दाखिल होने के आदाब सिखा रहे हैं। पहला अदब हमने क्या सीखा था, उन्स हासिल करना है, दूसरा सलाम कहना है, तीसरा अब उस घर में कोई मौजूद नहीं है तो क्या करना है, फ़ला तदखुलूहा उस घर में दाखिल नहीं होना, हत्ता यूज़न लकुम यहाँ तक कि इजाज़त दी जाए तुम्हारे लिए। अगर घर में कोई मौजूद नहीं उस घर में एंटर हो जाते हैं तो फिर उससे क्या होगा, शुकूक व शुबहात पैदा होंगे। जिसका घर है, घर के अफराद ख़ाना हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर सकते हैं, शुकूक व शुबहात पैदा होंगे। फिर उसके बाद मामला लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाता है कि हमारे घर में ये क्यों दाखिल हुए जब हम घर में मौजूद नहीं थे। चोरी का इल्ज़ाम लग सकता है और भी बहुत से बड़े बड़े इल्ज़ाम लग सकते हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ होंगी। तो अल्लाह ताला जिस बात का हुक्म देते हैं उसमें हमारे लिए खैर ही खैर है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं फ़इल्लम तजिदू फ़ीहा अहदन फ़ला तदखुलूहा हत्ता युज़न लकुम जब कोई घर में मौजूद नहीं तो उस घर में दाखिल नहीं होना यहाँ तक कि तुम्हें इजाज़त दी जाए, और अगर इजाज़त ना दी जाए तो फिर क्या है, व इन क़ील लकुम मुरजिऊ अगर घर में कोई मौजूद है और वो क्या कहता है, वापस चले जाओ, इरजिऊ वापस चले जाओ, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं फ़रजिऊ तो तुम लौट जाओ, वापस चले जाओ। और ये बहुत बड़ी बात है। जब हम चल के किसी के घर में जाएं और घर में उससे घर में एंटर होने के लिए परमिशन तलब करें, अगला बंदा हमें क्या कहे कि आप वापस चले जाएं, उसमें फिर इंसान की इज़्ज़त गैरत जागती है और वो कहता है कि मैं इतनी दूर से चल के आया और ये घर में मौजूद थी या घर में मौजूद था तो इसने मुझे क्या कहा, वापस चले जाओ। वहाँ इंसान की इज़्ज़त गैरत जागती है, उसकी मैं और उसकी अना आड़े आती है
اور وہ کہتا ہے کہ میں تھا اور مجھے اس نے کہا واپس چلے جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب اس نے کہا واپس چلے جاؤ تو فرجعو، تو تم واپس چلے جاؤ، ہوا ازکا لکم، وہ زیادہ پاکیزگی والی بات ہے تمہارے لیے، وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، وہ زیادہ پاک کرنے والا ہے تمہارے لیے، پاکیزہ طریقہ ہے تمہارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس میں خیر ہی خیر ہے ہمارے لیے۔ ممکن ہے کہ گھر میں کوئی ایسی بات چیت، ایسی ڈسکشن ہو رہی ہو جس میں گھر والے ہمیں شامل نہیں کرنا چاہتے، یا ممکن ہے میاں بیوی کسی ایسے معاملے میں ہو جس میں وہ ہمیں پسند نہیں کر رہے کہ ہم گھر میں داخل ہوں، یا ممکن ہے گھر میں کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہو کہ گھر والے یہ بات ناپسند کر رہے ہیں کہ باہر سے کوئی ہمارے گھر میں داخل ہو۔ تو گھر میں انٹری کے وقت اگر گھر والے ہمیں کہتے ہیں ارجعو، لوٹ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرجعو، تم واپس لوٹ جاؤ، ہوا ازکا لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا طریقہ ہے، زیادہ پاکیزہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانی سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزگی والے معاملات کو اپنانے کی توفیق دے۔ تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی انا کو، اپنی غیرت کو، اپنی میں کو ایک سائڈ پہ رکھنا ہے اور اسے اللہ کا حکم سمجھ کے اس پر عمل کرنا ہے۔ پہلی بار دروازہ نوک کیا، پرمیشن طلب کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوسری بار دروازہ نوک کیا، پرمیشن طلب کی، اور پھر تیسری بار اگر کوئی نہیں بولا تو واپس آ گئے، اور اگر کوئی بولا اندر سے اور اس نے کہا کون، تو پھر صحیح طرح سے بتانا ہے کہ میں فلاں ہوں، اپنا پورا انٹروڈکشن کروانا ہے۔ انٹروڈکشن کے بعد اندر سے اگر آواز آتی ہے کہ آپ واپس چلی جائیں یا واپس چلے جائیں، تو پھر اس بات کو اللہ کا حکم سمجھ کے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہیں کوئی اندر سے کہے واپس چلے جاؤ تو گھر میں داخل نہیں ہونا اور واپس چلے جانا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو قبول کرنا ہے اور اپنی عزت کو، اپنی انا کو، اپنی غیرت کو ایک سائڈ پہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ اس کا اجر عظیم بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو پیاری سسٹر، یہ تھی ہماری آج کی آیت نمبر 28، جس میں بہت پیارا اللہ تعالیٰ کا حکم اور معاشرتی آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں کہ معاشرے میں رہنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں کون سے آداب، کون سے اصول، کون سے ضوابط کو اپنانا ہے۔ تو ان اصول و ضوابط پر چلیں گے اور معاشرے میں رہنے کے یہ آداب سیکھ لیں گے اور ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس میں خیر ہی خیر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔